क्या जूद व करम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में सूरह अल-बक़रा के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मादूदात फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े ऐसे ही फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। फरमाया अय्याम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बनो, ताकि तुम परहेज़गार बनो। अय्यामम मअदूदात, ये गिनती के दिन है। फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, कि जो तुम में से मरीद हो या मुसाफिर हो तो वो और दिनों में गिनती पूरी कर ले। यानी इस आयत में फरमाया गया, एक तो रोज़े के फ़र्ज़ किए गए हैं, रोज़ों की फ़र्ज़ियत को हुक्म है। फरमाया कि सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। और फिर उसकी हिकमत भी इरशाद फरमाएगी, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और फिर साफ फरमाया कि अय्याम मअदूदात, कि ए बंदों कहीं इस पे परेशान ना हो कि रमज़ान मुबारक के रोज़े के दिन में ये गिनती के दिन है और ये बरकत वाले ये मुबारक दिन है कि बहुत ज़्यादा नहीं, ये थोड़े से दिन है, गिनती के दिन है, या 30 यानी 29 दिन है। और फरमाया कि जो तुम में से मरीद हो या मुसाफिर हो तो और दिनों में, यानी रमज़ान के बाद कोई अगर माह रमज़ान में बीमार हो जाता है या सफ़र में होता है तो वो अगर उस दिनों में रोज़े नहीं रख सकता तो और दिनों में वो रोज़े पूरे कर ले, यानी वो जितने उसके रोज़े छूटे और दिनों में रमज़ान के अलावा वो मुकम्मल कर ले। देखिए इस्लाम जो है वो दीन युसर है और बहुत ही इफ़रात व तफरीद से पाक दीन है, यानी मोतदिल है। और इसमें जो अहकामात दिए गए वो ऐसे हैं कि जिन पर अमल करना इंसान के लिए दुश्वार नहीं है, यानी उन पर अमल करना इंतहाई आसान है। अगर कोई अपनी सुस्ती और काहली की वजह से लिहाजा अमल नहीं करता तो ये उसकी अपनी किस्मत है, वरना जो अहकामात दिए गए वो इंतहाई वो आसान है और काबिल अमल है, जिस पर इंसान के लिए अमल करना दुश्वार नहीं है। और देखिए जैसे रोज़े की इबादत फ़र्ज़ है, लाजम की गई है, लेकिन इंसान को ज़िंदगी में कई ऐसे मामलात का भी सामना करना पड़ता है, कभी तबीयत नासाज है, बीमार है, या मसला है कोई और भी उसके वजूहात हैं, तो शरीयत ने उन कामों में इस इंसान को रुख्सत दी है कि अगर चाहे तो वो उसमें रोज़ा ना रखे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शाहम है कि अल्लाह ताला ने मुसाफिर से आधी नमाज माफ़ फरमा दी, यानी 4 रकत वाली 2 पढ़ेगा, और मुसाफिर और दूध पिलाने वाले और हामिला से रोज़ा माफ़ फरमा दिया, यानी उनको इजाज़त है कि उस वक्त ना रखें, बाद में मिक़दार पूरी कर लें। इसी तरह सफ़र है या हमल है, बच्चे को दूध पिलाना, या मर्ज़ है और बुढ़ापा और जिहाद, ये सब रोज़ा ना रखने के उज़र हैं। अगर कोई इनकी वजह से रोज़ा नहीं रखता तो गुनाहगार नहीं होता। अब सफ़र से मुराद शरई सफ़र है, यानी मसलन है किसी ने कहीं जाना है तो जहाँ से वो जा रहा है तकरीबन 92 किलोमीटर यानी 92 किलोमीटर की मुसाफत तक अगर उसने जाना तो ये शरई मुसाफत बनेगी, तो मुसाफिर कहलाएगा। तो अगर कोई सफ़र की हालत में है तो लिहाजा वो रोज़ा छोड़ सकता है, उसको रुख्सत है। हाँ, अगर किसी ने मसलन सुबह के टाइम सहरी के टाइम घर में मौजूद है और सफ़र उसने बाद में करना, मसलन सुबह 8 बजे काम पे निकलना या 9 बजे या किसी सफ़र पे जाना है, तो अब वो रोज़ा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि रोज़े के रखने के टाइम वो अपने घर में मौजूद है। हाँ, अगर कोई सफ़र की हालत में है और उसे वो सहरी का टाइम भी उसका सफ़र में ही हो रहा है और रोज़ा रखने में उसे दुश्वारी, तो लिहाजा उसको इजाज़त दी गई है कि लिहाजा सफ़र के दिनों में वो रोज़ा छोड़ सकता है। और रमज़ान के बाद जो जितने दिन उसके सफ़र में थे वो उतने दिनों के रोज़े रमज़ान के बाद वो रख ले। ऐसे ही हमल वाली औरत और दूध पिलाने वाली औरत को अगर अपनी जान या बच्चे की जान का सही अंदेशा तो इजाज़त है उसको रोज़ा ना रखे। और देखिए कि इसमें अगर कोई हामिला औरत है, अगर उसको यानी उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो रोज़ा रखेगी तो उसकी जान को ख़तरा है या उसके पेट में जो बच्चा है तो उसको ख़तरा है, तो लिहाजा उसको भी रुख्सत है कि वो रोज़ा उस वक्त ना रखे और बच्चे की विलादत के बाद जो वो रोज़े रख ले। हाँ, और लेकिन हर हमल वाली औरत जो है
وہ ایسا نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ رکھ سکتی ہیں اور ماشاءاللہ کہیں رکھتے بھی ہیں، لیکن کوئی اپنی اپنی کنڈیشن کی بات ہے۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے اگر اسے روزہ رکھنے میں نقصان کا اندیشہ ہے بچے کی صحت کا یا اپنی صحت کا، تو لہذا اسے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن بچے کی ولادت کے بعد رکھے۔ ایسے ہی دودھ پلانے والی عورت جو ہے، اگر بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ کھاتا بھی نہیں ہے کچھ پیتا بھی نہیں ہے، تو لہذا صرف اس کا والدہ کی دودھ پر ہے گزارا ہے، تو وہ لہذا عورت بھی دودھ پلانے کی حالت میں اسے بھی رخصت ہے، کیونکہ جب دودھ پلائے گی تو اسے بھی خود بھی ساتھ بھوک لگے گی، تو اسے رخصت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے کھانے پینے لگ جائے تو اس کے بعد وہ مثلاً وہ روزے رکھ لے۔ ایسے ہی کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، اور مریض کو بھی مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے کا اندیشہ ہو، غالب گمان ہو، تو لہذا اس کو بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ مثلا ہے کہ جب اگر مرض کی حالت میں جب تک وہ مرض ہے اس کا تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اس میں گمان غالب کی قید ہے کہ اگر مریض کو اس کا مرض بڑھ جائے گا یا دیر سے درست ہوگا اور اس کا گمان غالب ہے تو پھر اسے رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اب گمان غالب کی 3 صورتیں، یا تو اس کی کوئی ظاہری نشانی پائی جاتی ہو، یعنی مثلا ہے کہ اسے کوئی تجربہ ہو کہ یا اس کی کوئی علامت پائی جاتی ہے کہ جس سے اس کا مرض بڑھ جاتا ہے یا دیر سے اچھا ہوتا ہے، یا اسے ماہر طبیب یعنی حاذق ماہر طبیب جو ہے، ڈاکٹر جو ہے ماہر ہے اور جو روزے کی اہمیت کو بھی پہچانتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ مرض ہے اگر روزہ رکھیں گے تو بڑھ جائے گا اور لہذا اس میں کہ تندرست دیر سے ہوں گے، تو اس میں بھی ہے کہ اگر اس کے کہنے پر بھی روزہ چھوڑا۔ لیکن اس میں ہر ایک ڈاکٹر نہیں، لیکن ایک تو وہ مرض کا ماہر ہو اور دوسرا وہ روزے کی اہمیت کو بھی پہچانتا ہو۔ اگر وہ مثلا ہے کہ ہر جو فاسق ڈاکٹر ہے اور اس کے کہنے پر روزہ چھوڑ دیا تو لہذا وہ گناہ گار ہوں گے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ ایسے ہی فرمایا علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ لہذا وہ فدیہ دے لیں، اس میں فرمایا گیا۔ اب بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اتنی یعنی عمر کو پہنچ چکا ہے، اتنے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، اگر وہ یعنی اس میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے ہی نہیں ہے، بالکل اتنا کمزور ہو چکا ہے، تو اسے شریعت نے رخصت دی کہ اب روزے کی جگہ پہ وہ فدیہ ادا کر دے۔ یعنی اتنا کوئی بوڑھا شخص ہے اس میں روزہ رکھنے کی اب طاقت نہیں ہے تو ہر روزے کا ایک ایک فدیہ دیتا ہے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ یا تو کسی مسکین کو دونوں ٹائم کا کھانا کہ صبح اور شام کھانا جو ہے پیٹ بھر کر کھلا دے، یا اس کا فدیہ یہ کہ ہر روزے کا ایک صدقہ فطر، میں جیسے جو کو ہم فطرانہ کہتے ہیں کہ ہر صدقہ روزے کا ایک ایک صدقہ فطر ایک ایک فطرانہ دیتا ہے، وہ فدیہ دے لے۔ ہاں اسی طرح کوئی بعض کا تو کوئی امراض اس قسم کے ہیں کہ وہ بھی مثلا ہے کہ یعنی مریض کو سے فاقہ نہیں ہوتا، مثلا جیسے شوگر ہے اور شوگر کسی کے اگر کنٹرول ہو وہ تو روزہ رکھ سکتا ہے، اگر کسی کی شوگر اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ کنٹرول ہی نہیں ہے، یعنی وہ بار بار اس شوگر والے جو مریض کو کچھ کھانا پڑتا ہے یا دن میں کئی بار اس کو میڈیسن لینی پڑتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی وہ لہذا اگر اس میں بالکل طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی تو اس میں بھی وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کوئی امراض ہیں کہ جو جس طرح مثلا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کسی کا رہتا ہے اور اس کا بلڈ پریشر کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہے اور اسے بھی لہذا بار بار یہ کچھ غذا وغیرہ یا پانی وغیرہ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس سے مراد ہر ایک بندے کا نہیں، جس کا کنٹرول ہے یا کبھی کبھی ہائی ہوتا ہے، یہ اس سے مراد یہ نہیں، بلکہ یہ جس کا ایک مستقل ایک مرض ہے کہ جس کا ہر وقت ہائی رہتا ہے، تو لہذا اس کو بھی رخصت ہے کہ اگر وہ روزے کی جگہ فدیہ دینا چاہے تو وہ فدیہ دے لے۔ ہاں اگر کسی شیخ فانی نے بوڑھے شخص نے فدیہ دیا ہے یا مثلا ہائی بلڈ پریشر والے نے یا شوگر والے نے اس کا فدیہ روزے کے دے دیا ہے، لیکن اس کے اندر بعد میں طاقت آ گئی ہے کہ روزے رکھ سکتا ہے، لہذا اس پہ حکم ہے کہ اب روزے رکھے۔ یا مثلا ہے کہ گرمیوں کے اندر ماہ رمضان ہے، گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتا لیکن سردیوں کے اندر وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو پھر بھی اسے حکم ہے کہ وہ روزے رکھ لے اور لہذا وہ فدیہ سے کام نہیں چلے گا۔ فدیہ اس صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ جب وہ اس میں طاقت ہی نہیں ہے بالکل روزہ رکھنے کی۔ اسی طرح جہاد بھی ہے، یہ بھی ایک عذر ہے کہ اگر کوئی مثلا ہے کہ اس مسلمان سپاہی کسی محاذ پر کفار کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور لہذا اس میں جنگ کرنے میں روزہ رکھ کر اسے دشواری ہے، تو مجاہد کو بھی رخصت ہے کہ لہذا وہ جہاد کے لیے روزہ نہ رکھے اور لہذا اس کے بعد وہ اپنی جہاد میں مشغول ہے، اور اس کے بعد جب جہاد سے ختم ہو تو اس کے بعد یعنی وہ جتنے بھی اس کے وہ روزے چھوٹے وہ رکھ لیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو علم و فہم کی توفیق عطا فرمائے۔